आम देश पाली 80तम स्वाधीनता दिवस। हाँ आज्ञा, जिते देशर स्वाधीनता 80 वर्ष बीतीगला किंतु गंजाम ब्लॉक अंतर्गत होमा पंचायतर बाउंसपड़ा जो ग्रामटी रही एवं से जो पड़ाटी रही से पड़ा हूँ 1800 मसीहार रही सूचना मिलूँ जे ए जगार जो पड़ाटी जिते तैयारी होती से पड़ा तैयारी 1800 मसीहार ये दृश्य रही किंतु आज पर्यंत से जो मौलिक दाबी रही आज पर्यंत ता पूरण हो पारि। हाँ आज्ञा, काली एक हृदय विदारक दृश्य देखिथे जितेबाला शबटी को श्मशान को निया जाए सेतेबेले सेमाने जितेबाला नदी पार होला परी सेमाने गोटे नाल को पार हो जाती एवं दुखर जंत्रणा जितेबाला जड़े मृत्युवरण करती सेतेबेले जतिकी कष्टदायक नथिला जितेबाला श्मशान को निया तार 2 गुण कष्टदायक थिला से घटनाटी एवं ताहा सोशल सामाजिक गणमाध्यम घुरी बुलुची एवं से घटना को आम अनुध्यान करी आज से ग्राउंड जीरो रे पहुंचीचु से बाउंसियापड़ा ग्राम रे पहुंचीचु। ए दृश्य देखुथिबे ए पड़ाटी रही 25 रु 30 घर रही एठारे एवं एमाने 1800 मसीहार रहिथिबार मध्ये सूचना मिलुची किंतु सेमाने बारंबार अभियोग करथिले प्रशासन को किंतु निघा नथिला प्रशासन रो किंबा जो स्थानीय पंचायत सरपंच कथा कहतु कि पीओ कथा कहतु आम आलोचना करबा कौन थिला घटना कहीं से माने की जंत्रणा पाउछन। आपन ना अच्छा मो ना चैतन्य नायक। कौन आज्ञा काली गोटे आम देखुलु सोशल मीडिया रे आपन श्मशान को नेबा बेले गोटे नाळ भितरे पसिकी सब को नउतिले जंत्रणादायक कहीं के बळी घटना घटुछ। आज्ञा गाँ रु श्मशान को जिया पे रास्ता ना जो रास्ताटा अच्छी से रेल लाइन तड़ 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 जा पड़ो तापर से बनबुदा सब अच्छी गछ सब जगह कंटा गछ अच्छी तापर जीव केनाल को केनाल रू नहीं आउे से मशाणी दूर मशाणी गले से रास्तार मत कंटा खुंच काद भर्ती सब भर्ती जे आज पर्यंत कौन आज्ञा तार समस्या समाधान हो पारानी शुणु समाधान होता जिते बड़े आमर केते जन जा गंजाम आर आई रिक्वेस्ट कले सी आसी देखिले सी आसी देखला पर सी आमको कहले जे माने ये जो भद्र संस्थान अच्छे से नहीं कर किंतु भद्र माने भद्र लोक मैंने आमको घृणा कर संस्थान करवाटा। आपण गाँ निकट कौन सरकारी जगह ना कि सरकार जगह ना आपंकर पड़ाटी केबुटू तैयारी होइछे? पड़ाटी ब्रिटिश अमल किंतु आज पर्यंत जदि आप ब्रिटिश अमल कथा कहते 1800 मसीहा कथा कहते 1800 मसीह 2026 हो गला आज्ञा कौन आज आपंकर ये जो मौलिक सुविधा टी कौन पूरण हो पारानी? नहीं शुणु आमर से केनाल नाला रेल लाइन नाला 1876 मसीह रेल लाइन चलला ए नहीं केते थर अभियोग कलानी जिला प्रशासन अभियोग प्रशासन एटुक ना केते प्रशासन कोंदु अच्छा मु तो शुणु मु पैरालिसिस वाला मु रिटायर्ड करके मु 24 वर्ष है मु रिटायर्ड कर दिए आपण नहीं अभियोग करथिले कागो? हाँ आम अभियोग तहसीलदार को सब ये करा दीर्घ 3 वर्ष पर मध्य किंतु किछि रेस्पोंड बर्तमान कोन कहउछन से माने से माने आसुंती हे जो कुछ साइलेंस रो किछि कथा सुनुथुलो वीडियो गोठारु जे ए जो रहिछि गांटी 25 रु 30 घर रहिछि एवं तांकर समस्या रहिछि जे जो अन्य समाज पाखरे आपनकर जोटा को देउछन्ती आपण माने नाराज रहउछन्ती सेति पय जो श्मशानटी गोटे गाँ अन्य जगार देला परे आपण सेठी नाराज रहउछन्ती एवं जो श्मशान रही जीवाई रास्ता रही प्राइवेट जगह रही जहाँफल से आज पर्यटन समस्या समाधान हो यह केते दूर सत आमे चाहूँ आम नूतन जगह दिया से बहुत असुविधा तेणु ये दि जाऊ किंतु बर्तमान पर्यटन आमको दि जाए वार्क अर्डर आम समय आसबे कहते किंतु कार्यकारी है ना 200 वर्ष ऊर्ध रही कथा अनेक सरपंच अनेक सरपंच जाइछन काई तार समस्या समाधान हो पारानी ना है बर्तमान पर्यटन भी है आम तहसीलदार आप्लिकेसन देचु सब किंतु मुख्य जिन कार्यकारी है ना असुविधा कौन कौन असुविधा जहाँ सम्मुखीन मान कहवा मुस्किल यही प्रकार तेणु बर्तमान आम चाहूँ खूब शीघ्र आम समस्यार समाधान कर असुविधा मीनस आम जो सब को बही नौचु जड़े तो मृत्यु होती ता बदल आउ अन्य माने भी साप कामुड़ा ये भी मृत्यु हबार समान माने 100% पूरा सत्य तेणु आम चाहूँ आउ समय ना खूब शीघ्र आमको श्मशान दि जाऊ मां देखो आपन गाँ टी रही सब को नहीं जाऊँच अनेक लोक मैंने से जो नाल पार हवा कथा कहतु घास बुदारे चलिकी कंटा नटा आज्ञा सब जाऊँ सीना कई भी आम कथा शुणुना
ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କୁହା କରୁନାହାନ୍ତି? ହଉଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ହଁ କରିଦବୁ, କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ। କାଲି ଲାଶ ବି ଫାସି ପଳଉଥିଲା, ହଁ ସେ ଲାଶ ବି ଧୋଇଲେ। ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ପଳଉଥିଲା, ହଁ 10-12 ବର୍ଷର ପୁଅଟା, ସିଏ ବି ଭାସି ପଳଉଥିଲା। ଆଉ କାହା ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଗଳିଛି, କିଏ ପଡିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କଣ ଛିଡିଛି। ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଦାବି କରିବୁ, ମଶାଣି ତ ଆମର ଭଲ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମଶାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକ ବାକ ଯିବୁ। ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହୁଁ ଏବେ ଭଦ୍ର ସଦର ଲୋକମାନେ ରାତି ଅଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଆମର ଏଠି କିଛି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। ସେଇ ମୁର୍ଦା ଟିକି ଆମେ ରାତି ସାରା ଘରେ ଦୀପ ଜଳେଇକି 5 ଲୋକ ଜଗିକି ରହୁଛୁ। ସକାଳ ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନଉଛୁ। ତଥାପି ନେଲା ଭିତରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତାର କହିଲେ ନ ସରେ। ହୁଁ ଭାରତ ସାରା ବୁଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଗା ଭଳିଆ ଜାଗା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୁଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦୁଃଖରେ ସିନା, ସୁଖରେ ସାଥୀ ସିନା, ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଇପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ତମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ସୁବିଧା, ସେଇ ସୁବିଧାରେ ଗଲେ ଜଣେ ତ ମରିଛି, ତା ପଛରେ ଆଉ 5 ଜଣ ବି ମରିପାରେ। ହୁଁ ତେଣୁ କରିକି ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆକୁ ବି ଲୁଡ଼ିଲେ କିଏ ଆମ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଘଟଣାଟି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥାର ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶବକୁ ରାତି ହେଇଗଲେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଘାସ ଫାସ ଏବଂ କାଦ ପାଦରେ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସକାଳକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷର କଥା କୁହନ୍ତୁ, 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗତକାଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର, 15ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଗାଁଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମଟି ରହିଛି ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚ, ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ଆସିଛନ୍ତି, କଥା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଏ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶ୍ମଶାନକୁ ନ ନେଇ ରାତି ସାରା ଉଜାଗରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଅନ୍ତି ଶବକୁ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ତ କହିଲେ ନ ଚଳେ, କାଲିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘାସରେ ଯାଆନ୍ତି, ସାପ ସୁପାର ମଧ୍ୟ ସରୀସୃପଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ାରେ ରହିକି। ଏବଂ ଏତିକି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ପାଇଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଖବର ବାଜିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର, ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ବୁଲିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁବିଧାରୁ ପାଇପାରିବେ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ହରିଜନ ବସ୍ତି ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଏ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କୁଣିଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ତୁମର ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାର ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ସି ନ୍ୟୁଜ୍।